Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing lagi bersama Mang Black. Biasa, seperti biasa nih, lagi bikin umpan ya. Mancingnya di spot ini nih, biasa parit kecil, ikan belanak. Targetnya ikan belanak sih. Seperti biasa, sebelum lihat keseruannya jangan lupa ya, komen, like, subscribe. Ajib nih, hari ini saya gunakan umpan seperti biasa, tepung terigu nih, umpan andalan. Mudah-mudahan hari ini ada strike-nya nih. Langsung aja ya, lihat keseruannya. Ajib umpan yang saya gunakan tepung terigu, mudah-mudahan langsung ada strike-nya nih. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Ikan belanak, ajib show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Alhamdulillah, dapat lagi. Ajib Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yoso, ajib karena kan ini udah mulai sore. Alhamdulillah sih strike-nya juga masih ajib. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Ajib